आमर पूर्ववर्ती वीडियो रे आमे एक शिपिंग मॉडल किपरि सेटअप करिवु एवं व्यवसाय को अनुकूल करुथिबा एक वितरण मॉडल चयन करी ग्राहकों को किपरि उत्तम सेवा करा जाय पारिबो से विषय रे आमे सिखिलु। एही वीडियो रे आमे देय एवं समाधान विषय रे जानिबा एवं सेगुडिक सहित जड़ित नियम एवं नीतिगुडिक विषय रे जानिबा। जड़ित टिकस विषय रे एवं कोनोसी समस्या बिना आपण किपरि सेगुडिक करि पारिबे ताहा विषय रे मध्ये आमे जानिबा। ओएनडीसी नेटवर्क माध्यम रे किणा जायथिबा जे कोनोसी उत्पाद किंबा सेवारे सर्वदा किछि वाणिज्यिक उपादान रहिबो जाहाको आमे आपणक पई 5टी व्यापक गोष्ठी अधीन रे सरलीकृत करिछु। प्रथम क्रेता मूल्य, द्वितीय क्रेता आवेदन शुल्क, तृतीय विक्रेता आवेदन शुल्क, चतुर्थ गेटवे शुल्क, पंचम ओएनडीसी नेटवर्क शुल्क गुड़िक। जदि क्रेतांक द्वारा वितरण प्रदान करा जाय तेबे सही समान 5टी उपादान मध्य रहिबो। ध्यान दियंतु प्रारंभिक मासगुड़िकरे गेटवे फी एवं ओएनडीसी नेटवर्क चार्ज प्रयुज्य हेब नाही। आमर मूल्य संरचनार प्रथम उपादान हेउछि क्रेता मूल्य। एहा हेउछि अंतिम परिमाण जहा ग्राहक ओएनडीसी नेटवर्क रे प्रदान करंती। 4 गोटी अतिरिक्त उपादान अछि जहा विक्रेतांक द्वारा हासिल होइथिबा नेट परिमाण सहित सामूहिक भावरे क्रेता मूल्य गठन करे। एगुड़िक मध्यरे विक्रेतांक द्वारा हासिल होइथिबा नेट परिमाण, विक्रेता एप्लिकेशन शुल्क, क्रेता एप्लिकेशन शुल्क, गेटवे फी एवं ओएनडीसी शुल्क गुड़िक अंतर्भुक्त। मिलित भावरे एही 5 गोटी उपादान ओएनडीसी नेटवर्क रे समुदाय क्रेता मूल्य गठन करे। घोषित मूल्य जेउथिरे जीएसटी अंतर्भुक्त करे ता हेउछि विक्रेता एप्लिकेशन रे विक्रेतांक द्वारा घोषित तथा तालिकाभुक्त अंतिम मूल्य अटे। मने रखंतु जे एही मूल्य केबे भी सर्वाधिक खुचरा मूल्य एमआरपी ठारू अधिक हेबा उचित नुहे। ताहा परे आपणक वितरण शुल्क अछि जहा वितरण सेवा पई लागू हेबा देय अटे। पैकेजिंग एवं सुविधा शुल्क अन्यान्य देय बहन करे। आ शेषरे क्रेता मूल्य संपूर्ण करबाकू आमे विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी किंबा क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारींक द्वारा प्रदान करा जायथिबा रिहाती गुड़िक मध्य अंतर्भुक्त करिबु। एहा ग्राहकंक ठारू समुदाय देय राशिर एक सठिक ब्रेकडाउन प्रदान करे। द्वितीय उपादान हेउछि क्रेता एप्लिकेशन शुल्क। क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी नूतन ग्राहकंकु अंतर्भुक्त करबा पई विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारींक ठारू एक संधानकारींक देय आदाय करि पारंती। एही फी समुदाय ऑर्डर मूल्यर 1% होई पारिबो किंबा सफल ऑर्डर पई एक निर्दिष्ट परिमाण होई पारे। जदि विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी फी सहित सहमत नहंती तेबे क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारींकर कारोबार न करिबा पई विकल्प अछि। परवर्ती उपादान तयारी करिबा हेउछि विक्रेता एप्लिकेशन शुल्क। फी शर्तावली विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी ऐप एवं विक्रेतांक द्वारा परस्पर सहित सहमत होइथिबारु विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी कैटालॉग आइटम तालिका पई प्रत्येक सफल ऑर्डर उपरे एक शुल्क लगाई पारंती। एही फी रे विभिन्न मॉडल रही पारे जेपरि कि प्रति कारोबार शतकड़ा आधार, स्थिर फी किंबा कारोबार किंबा स्लैब आधारित। एही निर्णय रे ओएनडीसी नेटवर्क कोनोसी भूमिका ग्रहण करिबो नाही। विक्रेता माने जदि चयन करंती तेबे एही शुल्क गुड़िको सेमानंकर तालिकाभुक्त मूल्य रे अंतर्भुक्त करिवार विकल्प अछि। आपणको एहारो एक उदाहरण देबा। जणे क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी किंबा विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी नेटवर्क रे लॉजिस्टिक्स सेवा जोगाड़ करि पारिबे किंतु देय शर्तावली सहित सहमति हेबो एवं जड़ित दुई पक्ष मध्यरे चुक्तिनामा अनुଯାयी लॉजिस्टिक विक्रेता एनपी सहित समाधान हेबो। चतुर्थ उपादान हेउछि लॉजिस्टिक्स। सरल भावरे एहार अर्थ हेउछि वितरण प्रक्रिया। ग्राहकंकु किपरि एक ऑर्डर पठा जाय थाए एथिरे अतिरिक्त खर्च अंतर्भुक्त हुए एवं क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी किंबा विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी एक वितरण पार्टनर नियुक्ति करि पारंती जहार सेवा सेमाने क्रेतांकु लागू करि पारिबे नाही। देय एवं समाधानर अंतिम उपादान हेउछि ओएनडीसी नेटवर्क फी एवं पेमेंट गेटवे फी। पेमेंट गेटवे एवं ओएनडीसी नेटवर्क सेमानंक चुक्तिनामा अनुଯାयी क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी एवं विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी किंबा उभयंक ठारू एक शुल्क नहीं पारे। प्रारंभिक मासगुड़िकरे पेमेंट गेटवे एवं ओएनडीसी नेटवर्क सेवागुड़िक मागणारे उपलब्ध। एही शुल्क क्रेता मूल्य रे जोड़ा जिबो नाही एवं क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी किंबा विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारींक द्वारा पृथक भावरे प्रदान करा जिबो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେୟ ଏବଂ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛୁ, ଆସନ୍ତୁ କ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସମାଧାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଭୟ କ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରେତା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦେୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିମାଣ କିମ୍ବା ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ମୋଟ ଅର୍ଡର ପରିମାଣର ଏକ ଶତକଡ଼ା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଗର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେୟ ସମାଧାନକୁ ଟ୍ରିଗର କରିବ, ଯେପରିକି ଅର୍ଡର ବିତରଣ, ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ଫେରସ୍ତ ଅବଧି ସମାପ୍ତ। ତାହାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ସମାଧାନ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ଯାହା ଘଟଣା ଟ୍ରିଗର ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟ ଅଟେ, ସାଧାରଣତଃ ସଂଗ୍ରହ, ପଠାଇବା, ବିତରଣ ତାରିଖଠାରୁ କିମ୍ବା ଫେରସ୍ତ ୱିଣ୍ଡୋ ଶେଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଉଛି ଅଟକ ରାଶି, ଯାହାକି ଏକ ଶତକଡ଼ା ଦେୟ ଅଟେ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କ୍ରେତା ପେମେଣ୍ଟ ବିତରଣ ପରେ 50% ଏବଂ ଫେରସ୍ତ ୱିଣ୍ଡୋ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 50% ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ବାଛିପାରେ। ଶେଷ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଉଭୟ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏବଂ କ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଫେରସ୍ତ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସହମତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବିତରଣ, ପଠାଇବା କିମ୍ବା ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରେତା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଫେରସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଫେରସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ବାତିଲକରଣ ଏବଂ ଫେରସ୍ତ। ଫେରସ୍ତ, ବାତିଲକରଣ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ଫେରସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ଏହି ତିନିଗୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି ଏହା ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ଅର୍ଡର ଭାବରେ ଥିଲା, ଯଦି ଏହା ଏକ ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସିଓଡି ଅର୍ଡର ଥିଲା, ଯଦି ଏହା ଏକ ବିତରଣ ପରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସିଓଡି ଅର୍ଡର ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିପେଡ୍ ଅର୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯଦି କ୍ରେତା ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର ବାତିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ କ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କିମ୍ବା ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯିଏ କ୍ରେତା ମୂଲ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ସେ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହ ସହମତି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବାତିଲ ଦେୟକୁ ବିୟୋଗ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଏନ୍ଡିସିର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଫି ଏବଂ ଫେରସ୍ତ ସହିତ ସମାଧାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଜଡ଼ିତ ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବିତରଣ ସମୟରେ କ୍ୟାଶ୍ ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଡର ଉପରେ କ୍ରେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ଦେୟ ଦେଇନଥିବାରୁ କ୍ରେତା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ଫେରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅର୍ଡର ପଠାଯାଇଛି, ବିତରଣ ପାର୍ଟନର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଡର ମୂଳତଃ ପଠାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଡରକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଫେରସ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରିବହନ ଏବଂ ଫେରସ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ବିତରଣ ପାର୍ଟନର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିତରଣ ପରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସିଓଡି ଅର୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ରେତା କିମ୍ବା ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ବିତରଣ ଭାଗିଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରେତା ମୂଲ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସେ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୁନର୍ବାର ଓଏନ୍ଡିସି ନେଟୱାର୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରେତା ଆପ୍ ଫି, ବିକ୍ରେତା ଆପ୍ ଫି ଏବଂ ଏହିପରି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି କିନ୍ତୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ସମାଧାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେକୌଣସି ଫେରସ୍ତ ସହିତ କାରବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଡର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଓଏନ୍ଡିସି ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ତାହା ଆମର ଶେଷ ବିଷୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଟିକସକୁ ବୁଝିବା। ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଟିକସ ନିୟମ ମାନିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକସ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଓଏନ୍ଡିସି ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଟିକସ ଦାୟିତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଟିକସ ନିୟମ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଆୟକର ଅଧିନିୟମ 1961 ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ସ ଟିଡିଏସ୍ରେ ଟିକସ ବିଯୁକ୍ତ। ଜିଏସ୍ଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ସିଜିଏସ୍ଟି ଅଧିନିୟମ 2017 ଏବଂ ଏହାର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଅବଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ଟି ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
नेटवर्क अंशग्रहणकारी टिकसगुड़िक विषय सचेतन होगा जरूरी अटे जहाँफल से अनुजाई पूरण करेंगे। द्वंद्वपूर्ण लगुच कि व्यस्त हूँ ना आमे आपण केवल दुईटी प्रकार सरल करूँ जहाद्वारा यह बुझा सहज अटे। प्रथमटी हेउछि प्रकृत जोगाण उपरे टिकस दायित्व। जेतेबेले जणे क्रेता ओएनडीसी नेटवर्क रे जणे विक्रेतांक ठारू किछि किणंती क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी एवं विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी निश्चित करबाकू पड़िबो जे विक्रेता कारोबार उपरे आवश्यक टिकस गुड़िक सठिक एवं ठीक समय रे देय प्रदान करंती। द्वितीयटी हेउछि कमिशन एवं फी उपरे टिकस दायित्व गुड़िक। जेतेबेले जणे क्रेता ओएनडीसी नेटवर्क रे किछि किणंती सेठारे कारोबार को सुगम करिबारे एकाधिक दल जड़ित हुअंती जेपरिक क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी एवं लॉजिस्टिक्स विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी प्रत्येक निज सेवा पई देय आदाय करी टंका रोजगार करंती। कमिशन एवं शुल्क उपरे टिकस दायित्व सही टिकस को सूचित करे जहा एही पक्षगुड़िक कारोबार को सुगम करिबा पई सेमाने पाइथिबा फी उपरे देबाकू पड़िबो। सरल शब्द रे सेमाने विक्रय करिबारे साहाय्य करी उपार्जित टंका उपरे सेमानंकु टिकस दिबाकू पड़िबो। वर्तमान जेहेतु आमे टिकस दायित्व को दुई प्रकार रे सरलीकृत करिछु आसंतु दुईटी मुख्य कारण को देखिबा जहा सेगुड़ी को प्रभावित करे। विक्रेता पक्ष व्यवसाय मॉडल एवं कारोबार स्तर वैशिष्ट्य गुड़िक। ई कॉमर्स रे तीन प्रकार विक्रेता पक्ष मॉडल अछि। प्रथमटी हेउछि इन्वेंटरी मॉडल। ओएनडीसी नेटवर्क प्रसंग रे एथिरे समस्त इन्वेंटरी विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी अंतर्भुक्त। एठारे विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी प्लाटफर्म व्यतीत सेमानंकर इन्वेंटरी मालिक अटंती जेउठारे सेमाने सेमानंकर सामग्री किंबा सेवा तालिकाभुक्त करंती। एही मॉडल रे टिकस दृष्टिकोणरू द्रव्य किंबा सेगुड़िकर जोगाण को विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी भावरे विवेचना करा जाए। द्वितीय मॉडलटी हेउछि मार्केट प्लेस मॉडल जेउठारे विक्रेता माने सेमानंकर सामग्री किंबा सेवा विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी प्लाटफर्म रे तालिकाभुक्त करि परिबे जहा क्रेता एवं विक्रेतांकु संजोग करे। एही मॉडल रे विक्रेता एनपी एहार सेवागुड़िक पई देय आदाय करे एवं प्रकृत द्रव्य किंबा सेवागुड़िकर जोगाण विक्रेता ठारू क्रेता प्रति विवेचना करा जाए। तृतीय मॉडलटी हेउछि एग्रीगेटर मॉडल। यह मार्केट प्लेस मॉडल सहित समान जेउठारे विक्रेता माने विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी प्लाटफर्म व्यवहार करी क्रेतांकु सामग्री किंबा सेवा प्रदान करि परिबे। तथापि निर्दिष्ट केतक सेवागुड़िक पई विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी निर्दिष्ट शर्तरे जीएसटी देवाकू दायी अटंती। एही सेवा प्रदानकारी माने एग्रीगेटर भावरे जनाशुना एवं ओएनडीसी नेटवर्क परिप्रेक्षी रे सेमाने एफएनबी किंबा मोबिलिटी क्षेत्र रे कार्य करुथिबा मार्केट प्लेस विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी। जेतेबेले ई कॉमर्स रे टिकस गुड़िकर कथा आसे किछि कारोबार स्तरर विवरणी टिकस दायित्व उपरे प्रभाव पकाई पारे एवं यह भल भावरे बुझिबा पई केउ प्रकारर प्रश्न पचारिबा जानिबा जरूरी अटे। जेपरिकी किए देय संग्रह कले कारोबार गोटिए राज्य मध्यरे हेउ किंबा विभिन्न राज्य मध्यरे हेउ किए वितरण भागीदारी मानंकु परिचालना कले एवं जदि थाए तेबे किए रिहाती प्रदान करिले। एही प्रश्नगुड़िकर उत्तर जानिबा आपणकु जे कोनोसी प्रदत्त कारोबार सहित आपणकु देबाकू पड़िथिबा टिकस आकलन करिबारे साहाय्य करिवो। आमे बुझिपारुछु जे आपणको टिकस करिबा बेले एक दैनिक काम परि मने हुए किंतु आज आमे सामना करुथिबा पदक्षेप एवं पद्धति को पालन करिबा आपणकर प्रक्रिया को सरल करिबारे साहाय्य करिवो। एही पदक्षेप गुड़िक व्यतीत जेहेतु क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी एवं विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी ई कॉमर्स संस्था भावरे विवेचना करा जाए मने रखंतु जे किछि नियम अछि जाहाकु सेमाने पालन करिबा जरूरी। एगुड़िक हेउछि आयकर अधिनियमर धारा 194-O एवं सीजीएसटी अधिनियमर धारा 52। जदि आपण एही समस्त आधार को परिव्याप्त करिसंती ताहेले आपण जीवा पई भलो। टिकस अनुपालन विषय रे अधिक जानिबाकू दयाकरी ओएनडीसी वेबसाइट जांच करंतु। तथापि टिकस नियमगुड़िक नियमित भावरे संशोधित हुए एवं ओएनडीसी रो मार्गदर्शन सबुकिछि अंतर्भुक्त करि न पारे। तेणु चार्टर्ड अकाउंटेंट किंबा टिकस परामर्शदातांक परि विशेषज्ञों सहित परामर्श करिबा सर्वदा निरापद अटे। तेणु आपण टिकस कर्तृपक्षों सहित कौनसी समस्या को एड़ाई पारिबे। एही अधिवेशन रे आमे बहुत किछि विषय रे आलोचना करिलु। ओएनडीसी नेटवर्क रे देय एवं समाधान करुथिबा विभिन्न उपादान गुड़िक समाधान शर्तावली एवं बातिल एवं फेरस्त प्रक्रिया किपरि कराजिबो सेही विषय रे जानी आमे आरंभ करिथिलु। तापरे आमे टिकस उपरे आमर प्रसंग को चलीगलु।
ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ସମାପ୍ତ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଚାହୁଁଥିବା ପରି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଏନ୍ଡିସି ନେଟୱାର୍କ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଜାରି ରଖିବାରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଖପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ସହିତ ଶୁଭକାମନା।